ዲጂታላይዝ ኮይኑ ሕጂ ዲጂታል አይዲ ማለት ከምቲ ተመግለጽ ሰማዕናዮ ማለት እዩ ገንዘብካ ዲጂታሊ ባጤራ ዘይኮነ ወይ ውን ካሽለስ ማለት እዩ ኩሉ ብቁጽሪ ይኸውን ማለት እዩ ኦንላይን አይደንቲቲ ናይ ሰብ ታሴራ ክኸውን ይኽእል ፓስፖርት ክኸውን ይኽእል ድራይቪንግ ላይሰንስ ክኸውን ይኽእል ባንክ ክኸውን ይኽእል ኩሉ እቲ ሎሚ بدرق زخانة نجار نتكمل زلنا نصب بملؤ تتأويلو نايسب من النتو عب موبايلو خون يو بالتي زمالت هاي مالتيو زخانة يكون ورقة باسبورت هاي اللي كان كتجيش ندحر كونكا كله عم موبايل كذا سفر يخون مالتيو كله نجار كع نكله يكون access كع من قصة اللو مالتي البنك خات دايركت زخانة access كهلويو بكل مداي مالتي social credit مالتي مالت مسيلكم منقستي نزوج أونجر تكاو من دحر كونكا بحصر زبالة جنزبكا فريز كجورو اللي منقستي من جنزبت زي بالكاكا من كساسية بالكان من كساسية بالكان مالت كابش جرودي كهلها مالتي زخانة يكون منقستي نزوج عواجات تقاوم من دحر كونكا اب حدا قال لها مالتي ስለዚህ እዚዩ ትነጥቢ ማለት እዩ እዚ ስለዝኾነ ሰብ ብናጽነት ዴሞክራሲ ዘለዎ ዓዲ መሰሉ ክዛረብ ግቡእ እዩ ምክንያቱ ዴሞክራሲ ኣሎ ክሳዕ ተባሃለ ማለት እዩ ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ከዓ መሰሉ ተዛሪቡ እቲ መንግስቲ ከዓ ዝግባእ ነገራት ክገብርን ምስ ህዝብን መንግስትን ተረዳዲኡ ከይድ ኣለዎ ዳንበር መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ንሱ ንመጻኢ ዘዳለው ነገራት ክፉ ይኹን ጽቡቕ ብዘይገድስ ናይ ምቅባልን ናይ ምቀዋምን ናጽነት ግን ንህዝብ ይብሉን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ትነጥቢ ህዝብ ክርስቲያን ስለዚህ ብዙሓት ምሁራት ከይተረፉ ዝቃወሙ እዚ ከምዚ ብዚ ቪዲዮ ትሪዮ ዘለኹም ንኣብነት ኣብ ኣዲ እንግሊዝ ሕጂ እዚ ትሪዮ ዘለኹም ቪዲዮ ተቃውሞ ኖ ዲጂታል አይዲ ብዝብል ተቃውሞ እናተገብረ Why they are launching these digital IDs. They want to make all of society digital. The digital ID allows us to control where people go, when they can go there, how they get there, and why. So if they say things we don't like, we can stop them from using public transport. If they say things we don't like, we can stop them from flying. If they eat too much meat, which is bad for the environment, we can stop them from buying it. We can stop them from going to the doctors. I thought the NHS was free for everybody. Only if you have a digital ID, you can't go hospital now.